Like, subscribe, and get notified. The Private Bus Owners Association has requested the Transport Minister to reduce the number of smart city buses in Panjim. They also demanded that the extra KTC shuttles on the Mapsa-Panjim route be reduced. Their main demand was to shift the Mhaji bus scheme from the KTC to the Transport Department. President of the association Sudeep Tamankar told Herald TV. 4 तारखेक डिसेंबराचे आमची मीटिंग जाल्ली ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन. त्या मिटिंगेन आमी जे इश्यूज मांडलेले की कदंबाचो जो हॅरेसमेंट आहा तो एक मुद्दो मांडलेलो. मागीर स्मार्ट सिटी पणजेक ज्यो अतिरिक्त बसी चलयता जवळ जवळ 22 त्यो कमी करपाक मुद्दो एक मांडलेलो. मागीर फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट पळय आहा जे पयशे वाडयले 19,000 ते रिवॉर्ड बॅक करपाक मागलेले. मागीर म्हाजी बस मेन मुद्दो आसलो कितें म्हाजी बस 2025 जी आहा ती ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा अंडर म्हणजे कदंबाच्या अंडर जी केल्या ती ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा अंडर हाडची हो एक मुद्दो आसलो. आनी STA मिटींग एक कंडक्ट करपाक आनी बाकीचे जे EV ट्रान्सलायन किंवा कदंबाच्यो गाडयो चलतात त्या एग्रीमेंटाची चवकशी करपाची. आतां हितूंतले 2 मुद्दे जे आहा आमचे कदंबाचो जो पळय हॅरेसमेंट आहा त्यो कदंबा इलिगल पळय स्टार्ट केल्लेल्यो त्यो काही प्रमाणात मिनिस्टराच्या इन्स्ट्रक्शना उपरांत डायरेक्शना उपरांत ज्यो बंद जाल्या म्हणजे उजगांव भागान हेवटेन तेवटेन. आनी दुसरें म्हणजे काही पार्ट जो पळय आहा म्हापसा पणजे हो सद्या पेंडींग आहा पुणून मिनिस्टरान सांगलेलें आहा इन्स्ट्रक्शन डायरेक्शन दिल्लें आसा की त्यो बंद करपाक शटलाच्यो बसी ज्यो आहा ह्यो चड चलयता पळय त्यो बंद करपाचें डायरेक्शन ऑलरेडी दिल्लेलें आसा. आनी सगळ्यान म्हणटा ती मेजर म्हाजी बस 2025 जी पळय आहा हो मुद्दो आमचो कितें आहा की कदंबाच्या ताब्यान जी स्कीम दिल्ली आनी थंयच्यान इम्प्लिमेंटेशन पळय जें चालू केल्लें त्या संदर्भान आमचें म्हणणें कितें आसलें की कदंबा आनी आमी सेपरेट दोगूय ऑपरेटर आनी एक ऑपरेटर म्हणजे फाल्यां कदंबाचें जर चेअरमॅन पद आमी मागलें जाल्यार सरकार आमकां तें दितलो काय म्हणून. तशेंच आमी तेका लागून म्हाजी बस 2025 कदंबाच्या अंडर घालपाक आमी ऑब्जेक्शन दिल्लें आनी मिनिस्टराकूय सांगलेलें 4 तारखेक जी मिटींग जाल्या आनी चीफ मिनिस्टराकूय 27 तारखेच्या मिटिंगेन सांगलेलें.